can we please God? Unsaon ba nato aron mahimaya nato ang Ginoo? Aron mapahimuot nato ang Ginoo. Unsaon? Una, have fear in Him. So ang imong buhaton, kung gusto ka nga pasidunggan nimo ang Ginoo, kung gusto ka malipay, mahimuot ang Ginoo diha sa imong kinabuhi, una nimong buhaton, pag mahadlokon diha kaniya. Dapat aduna kay kahadlok sa Ginoo. Kay ang tao nga walay kahadlok sa Ginoo, dili siya makapahimuot sa Ginoo, kay ang tanan niyang buhaton dili man mahiuyon sa kabubuton sa Ginoo, kay unang-una wa man siya mahadlok sa Ginoo. Pero kung aduna kay kahadlok sa Ginoo, kaya nimong mapahimuot ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. As servants of the Lord, we know that He is loving, merciful, and forgiving. Kabalutan ni ana. Kita na mga Kristohanon, kabalo kita nga ang atong Ginoo mahigugmaon, maluluyon, mapinasailoon sa sala, apan hinumdumi usab igsuon. Og ilha ang Dios nga siya balaan og matarong. Basin mapariha mo itong tao nga na-encounter nako dito sa sasa, na di sa mo tuo og impyerno, kay lagi ang Dios maluluyon og mahigugmaon. Kung iya daw tugutan nga ang tao malaglag dito sa impyerno o dito sa kalayo nga walay pagkapalong, masupak daw ang kinaiya sa Ginoo nga mao ang pagkamaluluyon o ang iyahang pagkamahigugmaon. Gitubag nako siya o giingnan nako siya. Tama man, Brad, na ang Ginoo maluluyon, mahigugmaon, balaan, pero hinumdumi nga ang Ginoo muhukom. Ang Ginoo mu-judge. Tama man na ang Ginoo maluluyon, mapinasailoon, mahigugmaon, pero hinumdumi. He is also a holy, just, and a righteous God. So ingon na mga Kristohanon, we must not take His word lightly. Ang ato alang ginahuna nga ang Dios is maluluyon, mahigugmaon. Ato lang ginahuna nga ang Dios nga andam siyang mupasaylo, kung kita manghayo nagpasaylo sa Ginoo. That's why padayon